त्रिपुरा मुखानि जे स्पोक्स पार्सन एन्थनी देब बर्मा जोंबो खोनाका अब मोबाइल फेसबुक निजे चिनी चेयरमैन एडिसिनि चेयरमैन बिनि खुक्तिबो खोनाका न्यूज चैनल जे अब बाइ एक्सीडेंट बया केबो अब केबो कोनो कारण बा बयनि गुबुननि दफार बुओ हनै जोंबो फेसबुक रावबो बा व्हाट्सएप निनि यूट्यूब जों नायखा एक्चुअली अब कोनो किछुई केबो कोनो आक्रमण खायमानिया अब मदमत अवस्थाय निसी राद बा हर कुथुमा दराग हयतोबा इलेक्ट्रिकनि संजोगर काहामखे मानियाना ब मदमत अवस्थाय जुवाक नङै ब निजे कलायमानि अबनो एक राजनीतिक रंग खायनानि बागै आगामी विधानसभा एवं विलेज कमिटी निर्वाचन एक इमोशन खालायो चिनी त्रिपुरासारावनो कायसा षड़यंत्र खाये आबार इलेक्शननि बैतरनि पार खायनानि बगाबो एक षड़यंत्र अब परिष्कार अब हस्पिटाल जे हस्पिटाल थाङै ब डाक्टर नायजा एडमिशन खालायजा जों खबर नाखा और डाक्टर बाबुराबो आलोचना खायका ब मदमत अवस्था नेशा अवस्था अब प्रमाण एकजन बुरुगनि ऊपर जखन आक्रमण खायनाय किन्तु डेट खालाय पुरा एटेन्ड टू बा डेट खालाय खालामनानै परे हस्पिटाल तलाङो जखन सेन्स फायनाय बा काउक सामानाय ब सब आक्रमण खालाय सामानो किन्तु चिनि एन्थनी बाबू ब किन्तु सब खालायाबो ब सामिया तार माने ब पुरा सेन्सलेस एवं ब नेशा मदमत अवस्थाय एवं प्रचुर अब बुंजा अबनिफ्राय ब निजे सिया खालायमानि बिनि बाइक गाना दङ बाइक कानि हनै बाइक गानानिसे ब कचाल खाय नङो और बाइक कानि का मानसे लंगा बाखलाय मानसे ब निजे निजे ट्रेन अब केबो आक्रमण खालाया जदियो केबो आक्रमण खायका इनके ब आरो इनजुरुम खामु आरो आक्रमण खामु अबनबा अनुरोध खायनाय साधारण একটা सिम्पल जेता বিষয় सब জায়গায় রাজনীতি খাইকা ইনকে অবচায়া যাতে শান্তি ত্রিপুরা রাজ্য একটা শান্তি সম্প্রীতি দেশ ও শান্তি সম্প্রীতি ন বিনষ্ট খাইনানি তা নাইথং বরাও অবনা সংশোধन নংনানি উঠং अब কখনো কেবো আক্রমণ খাইমানিয়া ব নিজে নিজে ব অ্যাক্সিডেন্ট নংমানি নিজে নিজে ব চুয়া লঙে ফেই কলাইমানি কিছু খচিরাও নাংখা अब কোনো কেবনি আক্রমণ করে কেবনি কোনো স্পট করে যদিও অবহাই ইনকে পুলিশ তদন্ত খাইতো পুলিশের উপর কেস খাইদি পুলিশনো তদন্ত খাইনানি বয় অব খাইদে বড় কেসবো খাইয়া এবং কাইসা ইনজুর বুরক বা কেবল আক্রমণ খাইমানি কাইকে হর থাঙে লগে লগে থাঙ্কে লগে লগে অব হসপিটালনি বড় বুঝাই ফাইনিয়া এবং ডাক্তার বাবুর অব দিজেনে সুতিরিয়া অব সম্পূর্ণ অবাস্তব অব সম্পূর্ণ চক্রান্ত অব সম্পূর্ণ একটা বরনি এলিগেশন ন বরনি যে করাপশন বা বরনি যে অসামাজিক বা সামুং সিত্রানো মানে সামাল রিনানি বাগै বড় একটা অপপ্রচার খালাইমানি অব সম্পূর্ণ মিছাক দালাল।